मेरे साथ अधीर रंजन चौधरी हैं, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। दादा, एक तरफ तो इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी आप लोग के साथ मीटिंग में शामिल हो रही हैं और दूसरी तरफ वो कह रही हैं कि कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी ने गठबंधन कर लिया है। हमारे पार्टी के जो नेतृत्व है, जिन्होंने बात करते हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है इसके जवाब देना। और मुझ जैसे बंगाल के चुनाव लड़ने जा रहे हैं जो मैं खुद, वो पिछले चुनाव में भी मैं ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों को हरा के जीते हैं। इससे एक बार नहीं, बार बार उन दोनों को हरा के मैं जीतते आते हैं, तो इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ते। लेकिन बात यह है कि जब अलायंस की बात होती है तो अलायंस की जो धर्म होते हैं, वो धर्म कोई पालन करे कोई ना करे, ये अपना अपना विचार के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इसमें अभी मुझे कोई मतलब टिप्पणी करना मैं मुनासिब नहीं समझता। लेकिन जो टिप्पणी आई है तो उसका जवाब हमारे पार्टी के आला कमान देगी। पीसीसी अध्यक्ष के हम देते हैं जहां मर्जी होते देते हैं। हम तो कह दिए आपको ना, मैं पिछले बार भी दोनों को हरा के जीते हैं, उसके आगे भी जीते हैं, जरूरत पड़े बार बार करते रहेंगे। इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसे बयानों के बाद फिर ममता बनर्जी से तो हमारे पार्टी तय करिए। देखिए, जो उनसे संपर्क कर रहे हैं, जो वार्तालाप कर रहे हैं, ये उनकी समझदारी की बात है। इसमें मैं क्या बोल सकते कि এত দর্ব এত অহংকার কিসের জন্য? ইন্ডিয়া জোট সারা ভারতবর্ষে থাকবে আর বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস লড়াই করবে। মনে রাখবেন, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসই বিজেপিকে শিক্ষা দিতে পারে, সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখাতে পারে, অন্য কোনো পার্টি নয়। সত্য যে বিগত লোকসভা নির্বাচনে অধীর চৌধুরী বহরমপুর থেকে জিতে এসেছেন। বিজেপি এবং তৃণমূল এই দুই শক্তিকে হারিয়ে জিতেছেন এবং বহরমপুরে সিপিআইএম প্রার্থী দেয়নি। আমরা অধীর চৌধুরীকে সমর্থন করেছিলাম, যদিও গোটা পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস, সিপিআইএম ইত্যাদি মিলিয়ে একটা বোঝাপড়া হয়েছিল তা না। এতৎসত্ত্বেও ডালুবাবু যে আসনে দাঁড়িয়েছেন এবং অধীরবাবু যে আসনে দাঁড়িয়েছেন, সেখানে আমরা প্রার্থী দিইনি, কংগ্রেসকে সমর্থন দিয়েছি। সেই দুটো আসনে কংগ্রেস জিতেছে, বিজেপি তৃণমূল হেরেছে। ফলে অধীরবাবু যেটা বলেছেন, এই বিজেপি তৃণমূলকে হারিয়ে তিনি জিতেছেন, সেটা সত্য। মমতা ব্যানার্জি কি বলছেন আমি জানি না। উনি বলছেন সারা ভারতবর্ষে সমস্ত বিজেপিকে হারাবার জন্য উনি একটা আইএনডিআইএ করবেন। ভারতবর্ষের তৃণমূল কোথায়? ভারতবর্ষের পশ্চিমবাংলার বাইরে তো তৃণমূল নেই। বরং সবাই এটা জানেন যে উনি গোয়াতে গেছিলেন বিজেপিকে সাহায্য করার জন্য, মেঘালয়তে গেছিলেন বিজেপিকে সাহায্য করার জন্য। বিজেপিকে সাহায্য করার শক্তি হিসেবে ধরা পড়ে গেছে মমতার বাহিনী, যে তারা আসলে বিজেপিকে সাহায্য করতে চায়। পশ্চিমবাংলায় তৃণমূল আছে, সেই পশ্চিমবাংলায় বিজেপি আর তৃণমূল এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। এটা নতুন কোনো কথা না। তৃণমূল তার সাহায্য নিয়ে পশ্চিমবাংলায় বিজেপি এসেছে। তৃণমূলের নেতাদের ধার দিয়ে বিজেপি, বিজেপির নেতাদের ধার নিয়ে তৃণমূল, সকালের তৃণমূল বিকেলের বিজেপি। এবং ওখানে যেমন রাম মন্দির, এখানে তেমন করে জগন্নাথের মন্দির, একই রকম স্টাইল, একই রকম ভাবনা। ওখানে যেমন বিরোধী শূন্য রাজনীতি বিজেপি, এখানে তৃণমূলেরও তেমন বিরোধী শূন্য রাজনীতির মনোভাব। ফলে বিজেপি এবং তৃণমূল দুইয়ের বিরুদ্ধে আমরা সবাইকে একজোট করে লড়বো। মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবাংলার বাইরে গিয়ে ইন্ডিয়া করতে পারেন, যেখানে উনি নেই। পশ্চিমবাংলাতে উনি একাই ইন্ডিয়া, এই মনে করার কোনো সুযোগ নেই। তৃণমূল এবং বিজেপির বিরুদ্ধে আমরা সবাই।